Kali, take a picture mo kayo muna kayo. Happy birthday, mommy! Give me that banana. No. Tama, Catalina. Give me that. Sa palakwa sa ban. Cute kayo siya ba? Bigit siya ba? Barang magkatulas ko ganun. Nandito tayo, dalilit na ribbon. Uy, bakit mo nilagay? Ha? May kamera ba? Pag-vlog. Ano? Ikot ka doon, i-show mo sila kay ano. Catalina, come. I-show mo si mommy. Go. Catalina, come. Pop. Look. Look at my mini. Doon sa mo. Maun ka, maun. You show them. Catalina, come. 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 Catalina, come. You show the viands for mommy. Go. Sumay. Sako. Dire pa ni. Pin ka po na dari ko. Ayun na na. Uy! Dara o, sama ka na box. Pangalan ko. Oh. Ari. Dari o, Magkulang ganina ro. Tagbaw kita. Stay na po doon. Oh. Look at she said 6, 7. 6 to 7 days. Look at in here too. 7. Say down na niyo. bangko o kay lingkod lang. Don't put that. Yan, the camera yan. What happened to the camera na? Be, give it to me, Be. Give it to me muna ka ng picture ako. Hurry up. Kay malobat yan. Look how. Yeah, I want to hold it. Lahat. Mahalang. I got a present. No. Happy birthday. Oo. Happy cake. Sige na, magsimula kayo happy birthday kay mami. Sing kayo happy birthday. Asa man ay ito ni. Ano, i-display lang sa good. Yan. Thanks. Di bangga sa bangko. Pang deliver. Dire isa. Itong balon na ano. Bebe. Give the balloon yan. Hindi man na ipauli na kinat. Kaya una ko gamiton pa. Ina ko, manghiram ako kung sa... For mommy. Back to mommy. Listen. That's my favorite. Mama, broken. No, we put, ano na, cake of birthday for mommy. It's the van. Po. What is the first planet to get? What is the first planet in our solar system to get discovered in 1781? I don't know. That's your assignment. Tito Prince. Tito That's Prince easy. is genius. Go there. That's easy. Oh, what's the answer? That's easy. Easy naman di ay. Uranus. Ow. Uranus daw. Bangko ba? Mommy. Ayan, happy si mami kasi hindi kayo ano sa kanya dyan. Diyan kayo mag... Please. Oh, mami, bigyan mo ng water si Kali. One up there. I'm looking for the real water. Water, please. Catalina. Do you have water?
nadara ban. Ako gabrihan ya bon nga atong ako abon. Sige na. Yo say mo ni happy birthday man ni Kali. Okay na. 2, 3, go! Happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Louder. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mommy. Blow the candle now. Dali yung phone. Where is it? Nag-blow na si mami ng candle. Uy, kanina pa. Dalawa kayo mag-blow. No, it was wrong. Itong isa, cellphone ba? Picture. Dito. Eh, ipabor sa hangin. Ilang na. Kuya Kali. Open it. 1, 2. Wait lang. Wait lang. It's a prank. Prank Kali. Wait. Wait na muna. Dali kay Kuya. Dito friend ko. 1, 2, 3, smile. Blow. Happy birthday! I haven't blown yet. Blow ako. Oh, Kuya's turn! Napay wala day. For money. Mag-blow siya for money. Mag-blow siya kayo for money. No balloon. Sus, yung balon. Yeah, happy birthday! I'll eat all the cake on my own! Catalina, I will eat the cake on my own, all by myself. What the? Yan yung kay ano. Dali na, kauna ta. Kay gutom na ko. Dugay na maglubat pa. Dali ra pod. Munang video jud. Naon ta ko gi-order battery, gi-cancel okay. Dali malubat pud na. Nawala man ang Kaunta uy. Mahal di ay. Mahal uy. Walang susi ban. Wala man susi. Giligiran mga ban. Uy, maoy eh. Sama na. Ay, nawa pa. You should cherish the. Na. Kasing makalimot kasi yung pangalan ha. Where's time? Faster. Faster. Pag kani mag-diet, ay nagkaon sunod. Oh no, what happened to the chair? Ikaw di ka magkaon bala kaya. Here, look. I don't want. na. Diet na siya. I don't want it. Diet ko na. Ako na si... Grabe na si Princess. Oh. Ma'am, tagpi lang ikubag ma'am sa kubag. You know. Ma'am! Lugong dali. Yan, how much is the sakubag? Dali. I don't know. 1,000. 1,000, that's so expensive man ay. Dana kayo kuya. Nasasawan friends oh. Ayan! Ano bang friends? Diet friends. G! Yurik! Sakit ro mga na, ka-testing ko na. Asa na pwede mo ha? Wala, pala pa. Ala pala para. Ako wa kay diri gino. Kini. Tubig daw. Banat na tubig. Lemon. One limon. Lemon nakatong yellow. Di ba na may lemon Hulog dito sa sa rep? Hulom naman sa tubig. Ako Ano ang natin niya mong inumon? Good evening. Naamit it karon. Happy birthday it. The usual dinner date gini iha perminti. Ngani niya permit. Alas 6, kailangan bakante. Dali jud ni. Katong pagkuan niya dali jud. Inat na dali. Akit ano na. Di makaapa si Kenneth diri karon. Dili kay ganina nanangid siya niya. Ang sa nga mo paano ko dito kung magdala lang daw siya cake o ano kami Gupuhag bulak oy. ice cream o bulak. Mamay gi pa ngayon sa mga bata. Kaya lingan sa Nitali na. Kalitan na cake. Yan man. Flower daw. Adto lang guro siya diri ini makakuan diri kiyat siya sa iyang kuon. Ay, inyo na picture duha ah. Opo. Ay, ara oh. Asa? Dira sa kiyat Ay, wait. Naami sa kuan, naami sa
Lake Cebu. Ay, murag. Ay, kamo din ang duha? Opo. Karon pa Murag kami. Sabay ko anit ba? O mo lagi ni. Itong 2014. Ah, 20... 14 lagi, January. January. Nan. Ay, na ni ate. Shirt pa na ko na. Sa Dolores, di ba to, te? Flowers for you. It's very, There's so Miss many. Lavender. There's so many. Ay, wala magitag tambok si ate. Uy, nambok naman si ate ng karon na. Nagano na siya. Sa una, bisag unsang kuan ay sa ang tawag na vitamins. Pwede, nag-try pa atong Chinese pa na vitamins, na ginseng ba na nga. Wala nagtambok. Dalon ako ni Jill. Opo. Ibutan ako dito sa Alcalde. Gani kita gani na Ay, ako kung to. dere, malabay na siya. lang. So, dalawon ako ni siya. Ang picture. Ate, Ate, Angel. From the long vacation po sa Ate Angel. She's back. Dugay na ko ni balik. Ay, November 6. Kaya gani. Pero after be atong, diba, lakaw din ka. Pag kung na-hospital akong mama, napasa hospital akong mama, lakaw gid ko. Hindi kayang bulak, Minsan, ikaw pa ni palitan ng isa ma. Asa, oo. Kato? Oo. Gi-request gani na ako nga dugangan o kanang violet o kuan. Aron. Tinta na. Purple nga na. So, mahal. Ana gani ko gaina. Ako masako na gid si ate sa niya ako sa ako Kaysa tanan birthday niya first time ako nagatag og flowers. Karon? Karon lagi ko nakatag og flowers sa iya ban. Lagi. Hello po. Hello, ito pinina. Kali. IDK. IDK. I don't know who's that. Dili na i-kompleto basta naka-vision. Lagi. Suy, Kali. I'm so cold. They stupid flies keep punching my skin. I'm covering my palate. Hi, Kuya. Hi. Play. These stupid. Right, let's step. Let's open this balloon. Sing. Ati. Look at this. What happened to? Okay, for cake for mommy. Daddy, what happened? Yeah, these stupid flies keep appearing on me. Ay na lang pagkawan. Daddy. What? Daddy, say hi to Rana. These stupid flies keep touching my skin. Say hi to Rana. Daddy, say hi to baby. Say hi to Rana. Ay, pala yung magnaong. Hi. Pinansya sa Domingo. Ano, marami siya ate. Go.
Sir, kaon mo sir, te. Kaon. Apo. Timo lang good. These stupid flies keep covering, keep planting my butt. These stupid flies keep pinching my butt. Dali, go to email. Go to email. Go to Got you. Wait, see? What happened to your bus? It's broken. Guli, watch out. Catalina, malaglag yan ah. Guli, watch out. Uang sangkay. Guli, watch out. Cute oh. Ay, ito kay ate. What's that? Sit mo. Standy, like this oh. Ganyan lang. Hoy, wag na. Madapa ka pa. Wag na. Dito lang yan. Ang batang mahilig sa cake. Kamot. Yan. Catalina. Bulot kayo ba? Catalina. Gusto ka na! Numalit na lang may passport and form. Sama gini si Tandol. Ang bata. Hey! Oy! Hello! Pwede ra mo! Ma! Ha? Diyan lang mo! Lagay mo lang dyan! Mama! Thank you. Yan, what are you gonna do? Ato, nag-iPad. Anong gagawin mo yan? Just hold it. Ay, you want to talk? Uy. Ay, say, Hello. Hello. Si baby. Sa 5. Hello. Ay, recognition. Second quarter. sa... Nami ano? Dili, graduation. Ano early? Sa ano ba nila, Kate? Dito sa 5 na chuchu. Matamaan mo. Tulog ko kasabot. Ay! Dapat nila sa training. Ay, oo. Saan si Kali? Ato! Lay, busy man siya. Tungko. Matusok ka si ate. Onyo! Onyo! Uy! Likos din! Uy! Uy! Magic. Magic. Uy, ang bibi, nagpa-kiss gani ang bibi. Yen, no yen. Kisha baby. Don't hit the camera. Ah!
Doon siya kay cute. Ow. Ah, stop hitting my ribbon. So, parte, wala pa man, te. Babala mo daw na. Ay, napit sa tubangan. Di mo siya init? Stop. What happened to my Di ba siya hair? init? Uy! Ito, ate Beb. Uy, Diyos ko, Nemo. Pero hindi na rin dyan may damay sa lak. Baby, pakaayo ni. Daw, lagi ka nagilak, lagi ka tinang Huwag siya kita. Talikod lang. Ay, nagtalikod yan. Talikod lang. Kasi mo ba? Hadlok, ibang tao, te. Mag-ayaw na. Sabi mo gana niya, yung papa lang yapon dyan. Ano sa'yo? Kasabot naman ni. Tabihan na kayo. Why is this off? You just off it? No. Ah, you're hitting. Hey, why is this baby always off this? Why the baby just off it? No, she didn't touch it. Why did you pretend just off this with a pencil? No. Ah, Sige na, i-off na natin yan kasi Tama ba? Tama. Lamon! Gilang, di ba naklaro na kati akong nagkakatubang di ba? Ba't di ba klaro? Ay, hayag. Hayag. Wala na kapon si kati. Dako kaya akong kakaon kong pao. Money friends ni Mami. Team Asay yun. Kasi ka unjud. Ginoon ng kani. Legit jud. Certified. Ha, napay ano oh. Ano yan? New member. Yay! New member. Abutin. Ay! Ay, sus! Manghulay na. Oh. Ate Roxanne. ato na, nanate. Ikaw nag-drive ban? Sa tilay. Ay, sorry. Ay, sorry again. Tangan pa ni mo kuan na? Ay, sorry again. Para ano lang. Para hayag. Pero lagi ninyo. Diri to solar? Dili. Dili palungan na ay. Dapat diri una, dapat Mentag na ay solar. Solar ang wala tato. na unta ni. Oh. Buna daw sila? Dali na kuan. Ang mga ano oh, pang pag ano sa tay. Ano kasi? Ate, malakaw na mi kay. Maho gross. Ano maho gross? Lamisa. Ang saon man ni? Mapold na ni, mapold. Dito ka lang yan. Bye. Ay, kadiri. Happy birthday Bring the sila. chair. Bring the chair, please. Happy birthday. Oy! Ban, Oh. Ha? Wala ko kabalo. Sira.